nga maayo sa akon sang Ginoo. Kag kunaga nagapamatig ako sa early morning praise and worship, and I quote sa ginhambal ni Brother Edwin, "When you believe, nothing is impossible with God." Kag tuod gid man kapatig gid ako kara. Kay sa kabuhi ko nga nga may mga blood sugar ako nga gina-maintain buhay rin, may thyroid nodules man ako nga gina-take nga bulong para sa maintenance. Last week of May, may recollection sa Igtalongo National High School kag ang nag-conduct amo ang youth ministry sa ang Diyos Gugma. Ang desire ko nga makakadtugid pagkabuas nga maka-attend sa amo na nga recollection kay ato dito ang grupo sang youth ministry sa iya sang Diyos Gugma. Gabi pa lang, kapatyagan ko nga sakit ang lawas ko. After ko panghimas, nagbatang ko dayon hindi ko gali kahulag. Kasakit gid sang hali sa hawak ko sa right side ko, kasakit nga hindi ko gid mahulag. Pagka tang gabi nabatyagan ko nga nag-chill na lang ako. May hilanat gali ako. Pagkaaga, amo man gihapon, pero kapangamuyo ako kay Jesus nga bisan mapanaw lang, makapanaw lang ako, makabangon lang ko para makaagto lang ko to sa bukid sang Kaluoy para maka-attend lang. Di pagkaaga, nag-chat ako sa group chat kay Sister Jonalie, nabasahan naman nga hindi ko kasunod gid sa bukid sang Kaluoy kay amurang nabatyago nga hindi ko kabangon, hindi ko kahulag. Nanawag si Sister Jonalie, gin pray over na ako. Tapos na pray over, naka-recover ako, nakabangon ako. Pero sakit man gihapon ang akon nga paa, hindi gid ako kapanaw. Mga 9 o'clock, tiwala ko to nakaupod. Pag 9 o'clock, nanawag si Sister Jonalie sa balay nga hapitan na ako kung pwede ran ako kapanaw. Bisan sakit pa, gid-try ko gid makahimbas kag para makasunod gid kay Sister Jonalie. Nagtaklad kami to sa bukid, itakladon pagto sa bukid sang Kaluoy kay hindi ka tukad ang tricycle, tama gid kasakit kang paa ko. Pero ang desire ko nga once maka-attend lang ako to, makaayad gid ako, i-claim ko gid nga idol gid ako ni Jesus. Pag-abot ko to, naga-starter ng youth sang andang recollection, nag-join ako sa mga saot-saot, pero sakit man gihapon ang akin nga paa. Hasta nga naghapon, napatapos ko tong misa, nag-love offering, gapadaw ko, sakit man gihapon ang akon nga paa. Pag uli sa balay, sakit man gihapon. Ako lang isa, kag naghambal nga ng bata, kung hambal na nanay, pa-check up rin, pa-doktor ka rin, kag kung i-admit ikaw, pa-admit ka na lang, kaya hindi ako kahulag. Pero hambal ko, may kadtuan ako. Pauli ako, sakit man gihapon ang akon nga paa. Hasta nga nag-serum, nag-himes ko digamo. Daw ka, daw ka imposible, sa sige ko nga panaw-panaw, batyagan ko, waay rin ti sakit ang bilog ko nga lawas. Ang inubra ko, nagsagad ko katumbo, kag naghambal, praise the Lord. Kaya ang akin, gid man nga desire nga makaagto lang ko to, pag uli ko, maayad gid ako. Kag pag uli ko, right after, nag-ayad ako, kag hasta subong, wala na to nagbalik, kung daw ano to kasakit nga nabatyagan ko. Kag amo gid na ginapasalamatan ko sa Ginoo kay nakasulod ako sang Dios Gugma. Kag ilabi na gid tama ko ka, hindi ako mahinangpanen. Kung may naghambal ti malain kanaken, gusto ko mabalos gid ayon. So after bala kato, nga damo nang nahibaluan ko sa mga naka-learn man ako sa grupo sang youth nga ato. Ang mga nagayaguta sa akon, kung kita nila ko mambal nga bisan miga ko pa ha. Ara na ang balo nga masakiton no ga Diyos Gugma, pero daw damo lang bala Diyos Gugma daw plananda kay kinaistorya ko sa ilang kabuhi ko na sa Diyos Gugma. So ang nabaton ko nga grasya sang pagpaumod, grasya sang pagpasensya, nabaton ko gid sa Ginoo kay bisan ano pang andang hambalin kanaken, basta dyan sa pinsar ko sa silid kang tagipusoon ko, ginapangbuhi ko gid nga si Jesus ang nagapuyo kag nagahikot gid sa akon. So wala ako sing liwan nga ginapasalamatan kundi ini ang pagsulod ko sa community sa ngang Diyos Gugma. Salamat Jesus, salamat.